ungil sils mora rugul adel gukko no se det magre el time damos el time gukto me saigele tugol nyaw de swala rabluat el tugora tu igal diru igal rugul tar sunday ma dire gel mklot tril tugol el bangle egida el al sils el al time guk ngelu atugubets lokal ganga armurtel mo deligetra malgeo que ga sado angaria dial oligo ngerang atia ke el blue malgeo con disil sisi el blue malgeo e mergo el ak ngelo ase el atla ase nguk ngram temela au de swal el ak ngwa oligo nga totole gong ngtiangara politics a politics el al sisa got klolu de swal tial blue belau akmal olgite ke miar belulu ase pomugilo rengs ada vingam tige rogul el delegate magmel ko hosia lama barbarte ke pom to de molta al swal morada bela molugilo ontas mas el mil termin mor obis maru el repter ke miu oi ngoi segi de mal saula oligong emergoe era ngo telulan sanga ngima atareng maguk pol kora amasada igal tugol da bangre lang diku ay silo se kida igel tablol maklol tugor belar elanga mlangar ngi de kan merkol cyclop sei sel senkyon naringir ongeru luror meng del trak malu de swal tugoin mo o soada lo pengel ngal ku kosia ma trikel adu ku sip ilo renga se odro club agril mei ma diregel tial tugor akl do gurits el mal amu la sus ngul mu ra sus sel igel tgoil ngia bodot moklo ya do dangse do lisi tel belwadam no do gurits mo sel sils ra gutl besingila gutl ngotru el buir el almelong de luror momol el marak el dilek tiaki sel lurol mo ngil makatek so many years matamla dar bebe digit mo klaul digel temoria ya ab togol dilubor belau ekatam loile akra 1994 modigidin maredra bulwa emlisi asyuga ngargid ma telu galak ngargid melati aigid el ragra el ang silbodo mesetial kotel ko besingil ongotru el buil eseigid kadamo mlisi ringi o mesringi metial senkyor gid ongotru matal buil tiaigid akdo guris tiaigid ailak kadamo disai de lo ase multrogok lo ase tuat amam redrigid el mom ngtakrigid raikal mran melewarak including kay gid rebor bertiang meng dia ngelo sengkang el dibigin kel mal sisi el delicate tramal geokra el alba mel senko mas din clotu telele bomorens mal geok capitol belal al sils amal geok amang takrtial el belwad belal singlar orres salvador e kongkongei magi mal geok mamal geok el anga girel ol telel tel belur belau girel mralu le for example al sugum si mesil ngurul mudra agotel ko basingila buir ong tril bulen mudia kayosang en stop belau maul mo klol to tril o se kamedring singal el delegatra mal geok sing marang mahali ko ko oblal lo sile le korka oligom mugok tibom do bebida kang merkong kalm asuguk polo Betul kau. Boleh mesti ludong memang. Malungit total mora kami adra mal kayo kalau mistyang. Ngai Alsil Velo, Michael Velo, akmal. Otro siya sus amungul. Eureng ra Happy Independence Day le kor kami rokoy. Otro siya sus mora obula mal kayo karaklay ma ngarabay mal kayo ma ebiraklay ma sila mal kayo. Tigero will drala mal kayo kumar altabel ano telo mga maror tokuni mort da kamiro kul el mosenkyora tial mail mail ang otri matalbuy lakmal dingate otro siya susuma omungul o minangal saule malolngita aklangat tangat ma senkyor kamiu November aktire kan mal dingut tel Orang usulela angkal current delegate el mal makatakatang lang mo otro ma erura kal lo opagis ako kol kuk kalte al lo aseme kuk paska kate al kurang asule me
Teleget man na optok rule. Yak matingel wase kadir ngayat te ele mara ikal kuk maral mel. Ra kale kadir ngaya sakal buy ka. Nga ka uktol ngit at kaya tal te al. Ilkuk mo siunget. El ngartial lor sa al buhay. Ak tire kalmal makatakatal malat keringi el ngakadam la adu altero maktire kal kuk odasya mula ngakala ko ka ole deleget puskit tial te al akmal sado kamal sula te al tial station akmal menang sulir kumiro kul adra media kakida Mr. Ludong atyang tulula tiapelaw itire kal mga takli kumil adra media kansol mal at may angutan kami uli ako maral malela siyelong lela ongewang lela complementary kidale komiyo sel di lela buhay ma complement kung sabi lola patulo oidra buhay ma complement mo buhay nga kamal di ngartial mal di ako umungul mal kung lumiyo adramal kayo kay mal ngitra di talte albok masiungiw mal asyuro kami luwas esel pong yang piotr kami amang dadu nga kung diwa el altar kay gel so mi was e mal mo otob si kay gero kulte alama rolel eng motokoy ya kami am tangal kakal se kal mulat tokoy semriar ya pakang raal yak makatakatal ngarablu ya pakatakatal marula ang raal sila blu maldi ngul mategi de mal mga suliw mal ko mateal ko klabra ay nak man ngel wasang ang mga karil merangak mo sewel al mol mutel asma del mora gel kuk sebekal I see. o man sulak Oy. Ang malmasawla, oli ko ang guklo sa elo pangget al tuta girma. Maralungil tutal marbekla atal ko mesra the swaller el al tutaw. Engin mang katamang asule latios le primary malmlebut. Malmlebut ang guklo mereke el akat alwang artial klol sen kiol me. Mang el ang gukte al koraswatal mamtangalingal kekadel at ngal oli ko nga akmatangali limis masesel puiga klangar nga kal gumesrangil maral hindi kal sabel dong okol makatek tan diaw reor mal adraw reor koradi so akal guk sa te alam bolo ay sulwase tirigel guk ngar belaw senkyol dire karamal kayo ke oli ko ngal kal sal butangal kaw alo ta mandiak eng gukum koradi share sel bayor kaw lwaseng tial mal maral klem kita dikel dio totor kaw kora gukum mo ay so se kaw ka telargi makmanel wasa ka tiklor nga kar ewit rak ngaligal taang ang yung mga blon swalar at sel malmam tengel was sekaw ko taang. Okay. Sauli Irene, yung nga ka 57 na lang. Na di kakpok ko all the isak Marcel Moong. Oo, matanga ka lang siya kung mata discount. Tanda man Sauli Irene, nga kangalagila ubal talay. Melkayok yatala ka pasilyar di al talay nandire ka ablu melkayok mang ngiwan SR mangiwan eka olela battery gel over the ako olela battery kumakamata ma 62 sa kuklon lamro dolo kotoklolo oda ka Chuli ma tara oda kal ladar eli pal tigraran ko katina masubuta tara mal namuklog sulo oda yamro ko pato kami kaya gimal pato kal sipling se Irene ay pepilang ara Amerikel ang ara Hawaii o imang aki pato kal baridal ngalkel ang kalupa ka maas ki nga katilo tara Amalgayok Elementary School Emno rami centi, top rami centi, merko emlera MOC. Sel time yung MOC. Ngayon tara ka matedo. Nongi
Atama kamle tal time ang lora tuira oigul. Emle kukmlek metra amatam ngira la maraman tu lel ngira kita at that time. Imlarinya te alla mora training asiabal mang segit sel kisiela Adam sel dulasem stobra til ang me kamorsei. I see. Nga ka kora magle neswakal marukuira mo si maruko pursura din kuduk mloreng sara tamad mo kata mlor segi di mlor siabal makmlor siabal tara kamate do Makakumento ka siya man? do ngayam lo tergi bil madang yakmal mle kora mle blakal kora tial tokora urior lo kagret mekal msubat to language Maraluro ang ulso. so mil Same na, techniques o blade techniques cell specific specialized area tipo focus sa cell blade ra sa itay cell muluk I see. seguida mula kamang tara kamatangel nga kamla iwateken northeast ra siabal tara gel blumit tamal ra tsunami kung seguida mo ko sub ngerul time experience sa winter. Malmo. Meral si sa kanya sa dahil mo umraan ni Ngaya seda seda mamal aldabe ngupsang lagi kura di take care ni on behalf article aldabe lang nga aldabe la tokol kaya kadol is akatir. Magkamudul operator sa sir oy operator hindi ko da pa inamon niya operator check lo kasi sa klaro mo do mo ko take over oy Ngarang klelsel altabe kami yun. sel kuk tegid aldabe el kimngari el grupo sang men's club ngar osia traditional name segi dia sel katatal kimngari lamot tru madangera kal aldabe oy ngar osia blue lang grupo sang sel kuk diwan rahang of course tel klol aldabe ramel ka ngara maro ang karu pa kam tangali sel overall hindi tikal Buigar tiarogil klol aldabe la member tiarogil aldabe oy sin dakam ngidil ada soal mer tiarogil aldabe la welcome ngarinya fi ma aigel dus ma ngiremel pegel dus kara mandali Ino may amrula urior. maro ko agi mrula uro nganya Kasi igel amrula bay. oy of course hindi makaman madangay siya ako tara tokoil maybe siya ako kumlo kire kalmoringi yung sige drak may nga siya vale may makatekta lo la private sector ak na PDC el molmo nga ako kumlo state government and then maari nga igal project trabay mong isel time at makadir kay yung nga kamli contractor dal mo malol artial bay from there mo ko start sel dol akla ko dali lang kal structure ito mo model wasing mga parts at yan mga size rin mo gato ka Telal bay, matelal blay akaw, amla kang gester amrul. Malawal amol motor am katol. Abay mal kayo nga siya man lekot mal ko yung para kaya ong room ong day sel tal para amayong tal klol bay Pai belaw nga mayong cultural center. Why say sel nga rarbaira. Sige mal siya mal blol ngakya o labas ngel. Legel baby la di kom na yan maklol at magimti kom subo. Napay mal kayo nga Marcelino Maray. Kemle Torio. Abay kaya mangyam le Torio. Kama madir kom kaya magimel subo. Of course at wad makaulong kala araw lepteria tulula aldabe aldabe mga mungutra aldabe el temrura aurio kama asil time magim kaya magi Magahalo mo kayo sube pakabang kali ela ak magras el arangal glomes kau ka raiksang ka kontraktor ka engineer how do you describe you kita ada orang professional gitu Tila ay alok ko ra o mesering ilang ka kutang lirak lang nga karo tirka ko tal timbeses araw renting ka gitin kel malta albay kala sel to ko nga ba dro se check of all trade malta albay to ka siya ko ka makadulta ka urior le makadulta dai
marula pala. Nakakam beses Malako lula ka ro kut toy. Mle madura ice packs. Tama kan marula ice packs ul dire kal timla kulingek. Mil kara ang uspa igel klaro ay ra aga siap time le kemak le klaro ko ra chemical sang rakle. Hindi asal mo mes sel bayo Maran lo mesringi. Pero matangal kid wasa ka tilop del lola baba binge da ringi. Nga expertise ringi halebok pas. Halebok pas le mal amat ringi halebok pas. Ay expertise ra kalo atara oligong toto solar PV systems. Ma edire kalmla train ng workshop al train dar the loader solar PV grid connected systems. Electrical wiring and plumbing. Lara training ra Taipei, Taiwan. Yes. Coastal fishery technology training. Lara training ra Yokohama, Japan. Edire kal malmoret ra igale sawmill technical training. Lara training ringa Iwate, Japan. Mal traditional master builders mal so karingin angka ngomot ora pa atyang Michael Gora crafts ligar pelawing irbang elang la moklol at lak matangalira lo super maklo elol tira kartir lo pantaril mo ngeme el angeng ya kuplamol si sak mangka dire kal nga PCC lol nga seul sele electrical technology program dire kal mal masisi lol nga sera tirgal center PCC seng faculty senate association Ayan medic ko di say nga kan na resign na PCC mo na sa PCC di sel mo say at that time aklo vice president of PCC Faculty Senate Association. And then aklo president. That's a recent nga about 2017-18. No president sel al-adra sel al-adra sensera PCC. It's a strong association and nga nga school promote learning at school. El-awul mo kalamlaw resign lagu klamam ta so se halekuk Ja, aklo resign because Allah awas el sugo mo marmurtel mo national seat office en kire mo resign. Malwais. Ngalola election commissioner if. Hindi ako sa klol tutelele. Halingka maldi iberka nga swakal ko mo mas algire lengka incumbent legislator attend Malgayok State Legislature. Engi chairman ra tourism committee. A member speaker ra 8 Malgayok State Legislature sera 2012 almo 2015. Kadir ka malamolo instructor ra electrical technology programs. Ngari nga ngal monsis akartir. No, elal blood resign. Yang namodya ka siya faculty ra PCC. Okay, so mailal time akti other all wheel olbira ko it's you remember until sumak mangil tamo ya special election sige da while ko ako kungira ako lula Malgayok State Legislature alaw ngid mo kada member and then kada rumurton mo office may kay the expertise ra oli ko engirmang di malso ka ring ikaw aleleng tiblengal ka school is self-employed ang entrepreneur ako mesol maseng mal kataw sperar adal waingir el time el temela covid and kal sabi adal gukora di erbekla adal dil employed ngirel nga ring itirgel guk sisi arandire meses lo mo laureore ol nga sera ngal ko marmi karel at maklo ma ay gidye el anya guk mo raigel karil Ela tiagide ela Pagirel belaw. Ela ada orang sih ngangaram ko kom langule kom lidi ringi. Yam lidi il tuko ya ungil tuko le mo lidi mo mo matangali le after bor bertiang ay rin ngatire ko le. Dia ko ngai gal tuko mo mas. After ko do sing kamal to le ngatire din mo kul adam. Ngari warung mo mukti kalo ay. Ngatire ado ko masaka prakal. Mrul isel mo. Maul mo klor tu tele la Arada Malgayok kabolo dangali
mara other bela bolo tang li lengkal su kum bingil tel mo ngeng momrula la al kangkester ak langar ka ma gid other bela ro ko ngire mo de senkanta ing raul do suel ing raul men remulut al I ko ger see. ka ung raul mo ger remulut Ngaram le inspire ela ka. bu meser ka More murta. ing ka tigil technician kasi mong al other gil ko makail to ko see. bal ka kumes ka ta it was a expert I see. ngaram guk ma raul ra imay ka ngay guk marmur to mortial do meser nging lim kemugul il olya ko laul din auto ko na obasit trikida solsto ka ung raul mo ko ititial malungil rolo to spare ka guk martial mamrulala Man saule Moses Alungil Ludo, Mr. Ludo kaman sarong Wilkir. Udleng ngakan jakadul wase kada di adra technical kita tial kita ay na nama masiil wase kada adam le adala o ngaya lol pilem le speaker. Kam di da katisir elang sira box speaker ak le rookie. Katinga kal mo other all bil. Yak po ang mo ko tama politics or all bil. Kamami ak no speaker. Yaro cool member hagiling eh. Amang diswakal disiyal waseng nga ko dik ngarahman le ulit to ko ngayon di mlamlani aklol problem al lawsuit al mora all bi ramal ko sel time mang sirak pong yung nakwan neto aware ngin di sirak ak speaker ak masit tiger mo ngara tiang si lawsuit to lang matong li Akpa din. oo involving ra amlet chip ay mo ngiray nga sa mo testo para budel mo dia kalola budel amang in time memro ko yang kal el maasang karupa kamlo sura amal ko state legislature sel time mga kaso isa bang akong le former speaker sel time amle our sel to ko memro ko ending kasi may kom turtil ang po mo sa turtil ay gidal problem mga kamlo face sa igid ngirma antik man na kloro mo kay kasi gire ka sumaklit yang el mo selungi rolel mong masel selub aklat yal tolbira mal kayo kung kasi el tolbira lul why say mong klo mesa atralla lo mesa chas mga lu urtil wasem help tel ngara we mo kon si edel se Sir tel lo ka ngi rolel man dakal si el dakal mi siksik ta I mean ang takaw do tra ulpi sel time se makadam no mga tmok ko ngil mo sel time likilingil wasi mo niya melia alamiu ma plan al wasi bekkara kay ko pasetra telal metya yang sige mo milo ngoyam lo sob silo bala blu wal silo mlo dakal accumulate tagil interest it milangalo til wasi takaw do may musukit o etya kasi el makatmok lang din we need time pagkara kal ngayon yung batset mong makokil masigi itong lom sa bokasi yang ada bibir atau ko di rule segit esa speaker lo se le se politics ko pial to ora dengi ma ang ko to politics ngari om di rule mal ak matingan man ngari anya sel time di abatset ta di ngara andera kaprenor el time speaker olle kara current governor el time amles chairman ara ways and means mandimle after nga alwa se mem sikrolet tiang le sel tal boring yaus le law road all bill en governor discretion ra governor le karo kul aseta medura governor Sengara constitution ramal ko. oh ingar sel kukti kal ula to ma o masigi dia kuk kim bruter ngi magino mesa atrala kal vice president del oilo le helper kama drafter ngi mong los of el directly tial baseta mortial bill engel mo chairman na ways and means or bill engel ya mo I see. Masel time hindi kasi il makalang al sumong man yung lang giril mora governor dito kasi il matam level all spare nga kal mga daw governor lang kayo lang along dire ka labo ko ke kaya ka giril sel
Dangara pala tiksin kil sel gid relationship sa club kul. Mal marang. Jay gid Manya kume sa ta ang kata albara aldo ul direk. Negotiation skills ako to close to talele ngira ma. Sel kora mangelu ang warang mo merio Ela kadi ngin man kadi mulkol wase ka technical person masa ma-armor tel mo ay ka. Aw mo ka ora bay. En gire mul ngai ay kil skiller ka mudra at. Wais. Asa na ure dia. Ala kyang mga ringa Kaya toko el mara o sisulta. Wais. Kau akire mul matangel wase ang tanga umasa ningil morsei matang umasa ningil morsei. Tiro o ke drauro ngiro kuya di maral men. Wasel. Lela kyang mo ringa amar. Len girel nga ilesel lang al mel udle. Ba dolget ng ngumil maral tiyo. Ngir mga sige del kada oy kada muruta uro lang ka so kal adra sebel ma ebak la ma hindi of course nga sige the leadership nga al sel girel okay dra especially omorula bay. Tila bay malsawage oli ko nga ka takal sal dakul era leaders ul grati tang okle takal action. All the talk. Walk the talk. Say so. Tiya gide ayre mal so kat to sera Ikim nga PCC ikim no tokol workshop ay gibor ngi yung walk the talk. Jaka di mo lokol jom yo ela ka mo ka. Ela kita tayo di maral mo narulang mo excited na siya. Mo hal bay por ako makay. O kada bong. Kaur el angar murten mara kongres. Wai si. El alsi segid ng okrtiang emlam dibu kayo sangara. National government. I see. Mensual mo dia ka close government mo dia ka pay der el almel week. Sukum dia ka sumkira do olpi. Ikaw tia lo ay silwa sitia gid mo ndara ba sitro amal ko so speaker ko ugisil do del morang gel gumam lo dia mo del fire ni magigid mo ko sem mo mo ta sistema mal ko sem mo su iruli. I see. El ahal ko ger ka. Al sukum ko adro olpi ela. Mo adro olpi. Le sum kamngil tek mo obis ra ko talbuil. Wai tial mondai alwang rangir ela. Ngaraw do sum gila ob mo krangil kulto ko mo face tiag do sisul to asum ko. Oh, isi hindi akong mal saul tila global kulker. Ako limes tial session ra adra house. Hindi lagi sa session na senate ra tutaw aksus. En kumesa urang sa li oto ba ng masada sel analysis tial ay kal ludo de so sing tamal ko ram sa da sige hindi en sel nga kay ngirma tiagid a number ada kalo mulak maka di mo mesil wasim almara ngaringi man sa BL si edo nga continuing lang ngaringi resur po mangaringi ay kel material available o concern na Senate kung ngalil sel to ko na cuts katra 5% katra 12% 15%. O speaker house ako rin sa mal para malukol mo ra ada Senate talwasin jakalo rule already o wala ba ikal issue ra a Congress el mora amayong matamsa well lolidi Senate speaker ko rin sing malidi ada Senate which is kung kukulbera ng disrespect hindi ako malel kung mortal vital fly lang hindi ako tial gari melme kasi at suko mong ika nga kanumor o sumagi mo maritri o tirtri o ya suko mong kukmal di kayang gaya mo compromise kahalaguger sel art of compromise gaya gaya why sa loro yung territorio ko to kiw amungol sa maneswa kaltili hindi ako makahalaguger ka kautia dirul wasi ura di alumula el al sils itirgal ada kongres ma finance ma kam matenge el al sils kad matenge luas sta trakot telbuin mo malu sta el next month del mong en tela mong song sayo sangal mel tarak ma erurak hindi alumula ko ma question elas kamatenge waseng mong songs kamatenge waseng tela mesuis kamatenge waseng rauspem kamakara el ang eruli le kautia luasi sel sistema malgo kumrilin mo isegit tiagi da
agri ka wase mal dierul tu ela la orang setim la mesa igelo I see. gol wase ideren continuing resolution budget bulgula sen dia kangot al moru tiagi del budget al momregra next week adim gul me a plan ngi mergong segid sel first quarter mal first month sugum bakanti mulmol mul ka budget malub igrulia unified budget I see. el la tarra dia kangot lo mbiga gid le rus kemorabitang Hindi Adam, ela mo oite ela almora next week. In sabihin mo dong Oklerule Unified Budget, they have all the numbers. Tumna mo nga FAA. I see. Ma question na si pirkatamdak mamurut at tiyan ang palmagal. Lela ka bolkat ang mata suling mo song saudo me sois. Bring a luro ring yung mga leto 14 nga Senate 16. Dak mo no why say. Mangway say. Given that say obom si I see. I see. Bawa gugar ka alwas. Elang di ka sa ilbu ila sum gamil tek mo sois. I see. Ngas emorulile tiang abom albang ring ila almerra. I see. Melarra. Okay. Ngrawd sum kesi. Okay, Ma unified budget talo bagad mora continue resolution. Kora di sokal di tisiya le kadro olbira mal kayo. Oy ma tekita kun ma kimoru ringil adro olbila. Ay kimla requirement del mora gobernador. Alo asedim ospera paset at 60%. Eh di lagi pasara aquí ngara continuing. Hindi agil amo pa sa niya Monday next week before end month. Oo. Ako tungo mortal gali malwasa sugumak ma RC ela tigi nga la presidenta wase kadang tiang werengel mesois mukukbol decide sel el baset mang continue nga yung mga amadang ali kada nga sel level ratan mamalik. Oo. Na this oy. Dia kasem Dasan mare wase ngarang mga radyak ngarsel level. O hindi tiagi da ko diso kasubuta tiagi del kukim ngari lol adrol biram ko kol wase. Kinamil ko ra kapandol wase. O del murta 60% solong yang da bola tiaka adem mo mre kalorior. Ya kaplimenta si elo di kala si el makat mok like nga alel. Sige da rot ni. Kung das ang sa el makat katmok ra national level. Oo. Dia kala ka udo da. Awa el bu la waseng nga ni SBL. Ngaria loan bla. Oo. May ke SBL likang ako klime be el president ang kuk ngayaw ni makuk sel daal. May adel bulok PRT expert. El kuk mo o mesesel esel batsit. Ega sabi el di bekal time may got chance. Ngayon egal supplemental. Kama expert talaga. Veteran, nga veteran ng lubak. Ngayon supplemental bekal time sa adel releasing. Isang narali ka ra konstitusyon ng irmang aldilo Southern. Hindi ako taglo sa karal basa konstitusyon. Hindi sang kautya ragi tel dang okla. Ya kumisra ka kamal full at kamal kamsa kam naruli amal simple was continue resolution at 60% of spell. Hindi lang po lang at loreo. Lati kita problem ko ay sa kara. Asugum kumura continue resolution elang. Lembul ko sa self first quarter last year. Siya kita siya kada mo malmol masigi. Di ela sel time ngariaw do. Bela sukum kumura continue resolution. Iti akam limit ringil mo 60%. Itikal nga kapalment LLC sa Azerbaijan mo rin tumla ako na daw tel kapalment. Un mengiril mo yaw restriction eleng kadamlaeng ko. Kadamda mo batinga hindi auto mo ba am lewan dala amla mo 50 cents. Hindi kasi dos okay. Kadam mo spera $1 siya standard do spera ring siya budget. Imel ko kaya kadikal mo kabol spend ay kaludo na mo dia ka. Ay kaludo misay manglagi ra do biya kulaw rong singkang. Leng namo gire del ekmal ngit kadangara COVID murtra senkyo kidar ata igal life up to loot ami siksik tar adra luar sugum ningani amon dara gunga imra monda nguktu ba imom dukmra imom tiay kida kumese tiay kida akubda sula best way. Di sento ko tambla en ko ngirma ko ra mo batakta. Mla mo song sa alu pa kadamla. Sento mla en ko ra wa. Mla mo song sa. Ay din akong das we sil sumko kumakalam na mo takara ade
a destination ng along kagire la ay raya umame sa jalgay sila alo ang half Oo, eh. o ay nga mate last gas station nga ramal kayo ang gina mal air over sendrong lela iray mamal kayo kay kasmo abu ra ika ng mal lotro sa Oo, eh. mamal kayo como kaya nguam lal mutul ika mo sa mga along may Tilang mansawa. Tilang mansawa. ano mesra kay sila alu dia ka kumanget tigal expert Senator Sergid, mga delegates. I know they have the expertise. Yeah, I see. Nga niya will at tire. Tapos pa ang lunguan. There's always a way. Kaya lela lo kulto ko ya po tong ula. Okay. Kami kukto po rata tang Akum da suela arogul tigar mut mo presidente tewang am gitakrangi marbek la ad mag argo hosel wase seigi de lomes lo seigi de langa suma gezi alu angara hafe ko mes ngil wase la almera ngara igel ku kaul de swem es el gut moklo ya kala en ngia mo gut pukliti al blura ikaigi de lo sela atkora keisai era ku kwa belwam ramal go len ku tum teramal go madri kal bela ole mo sentio lar bela rogin akum da sing ase kam dim time kadim to kam 1 2 3 kam skida gel le del tol se magray gel ku gisitel kaysara Malungi la platformer raon. ole tourism amla Sele mal saule ma. Ovli. Eli ayrin as you know kadam la sel symposium. May se. Sa discussion. Tigal togol bright ang alkedra. Oo. Kel sila po kora amle round na may ganda nga tilwase ay karo kun mo sa nga platform nga kaya ay rin asum kam la amoy go wala mal understand di summarize focus sa sel ikel platform of course kada siga ada alel resources Te al girat. Era el molda kala ikel ngari la May se. Kumbaga tika iway tika amling lowrer Man mara. ay kala essential kita amling lowrer lo si ka aldo ul al malisi etel kay sa Lungil aldo ul ka bolto malit ya lugel akla. why say mela siya wal moktekal wasi kada mo ngay mo malisi ay kel already ngari le kama nga tikal ngani tika expert ngal kel kan na mas kulis Man mara. mla may nga experience ti magadi mo din mo to reinforce ay gidal already ngani esel ngawilla almo masab akla masab akla ikal kaysa yala mal emphasize niya ko hosya gidara surang al elil wasing gidal Malaysia ertigal makikarel kumpali. O mal. Dela katigal maklo email ay katigal maklo email al mal yasul. Akti ngima akti so kaserte ay din. Ela al time empatokar adal sorry ra abo kurula pliri. Hindi nga kan lamang kasi in fact kung lahat kaltel homeowners, extension, ma-renovation, ABSL. Hindi ka sabi kalende ka adak. May se. Tikal contractor lang, amal masang. They are adarira, adar huriping man adar Bangladesh. Iba na mapala housing. At the moment, having a hard time Losigra contractor. The contractor, Masong. hindi ka sorry ay kalm kaya project. Di sorry ra maklo. Sorry ra murara like stimulus. Sorry ra pala kabalment ang kayanti. Why say? At tiragal homeowner, al modrura NDBP, mapalaw housing, amal abul. Sige dia limit taktir. Sige del 45,000 al lotto ba pala housing. Say amorsel 2 bedroom. 65 amara 3. And so forth. Ngayon gel kukka ngay tigal al mali di soil di tir matumadrura NDPP. Hindi ka kontraktor. Esual mo malay kay. Magkakarel. Ngil mang Moses sa ate al se del me malkora buy ke malkora pusara eskra NDPP mang malo na mastitikal buy ko luasem start
Agil siobay. Mas tira taxpayer ka. Why say? O mas may eskrabang Malulay, eskrabang kalwasim halala amala payment ng kalbuig until after the project. Selong edel project tingnan na mo sel sa global start ang kadralo. Kau kumalukura small business. Ilmo mo Contractors. Of course it's a small Ang business. tara platform rin yung irmang. Tiyak ito saying more incentives toward education and technical fields to strengthen our private sector. Kasi kumesa nga kasuam loopo alsum kamingil tumakamong kamol nga seol marulala ilmong malisi ay kay gidil our room kato ora magkakrel play kato ora ay kay technical fields belaw kita apulo ringi mal apto karang alikat sa il direct mo nga te alal mo Also mal nga niya hindi wiring hindi house wiring mal batok okya. Arbiget already mla surang lam lahat tir. Tira tilobras. may hal buger ka. Why say? Mal mo tak may lo ranks mga kaloro. Ranks lo siya ngal at expert. Ana rola wiring ma tukwa denki e contractor ela. Ngare ka edrigel kagir wa sigidra monday. Ma gerawa si sil sukum wa se monday kam asois pel modeli ke tramal go. Kam spadag lo si ngaras el moruli ngara la amomrul el mogut muklitil al monday le kam dengel wase alis ramal go ka del dart lis blal rule ti agidra ka no rapor rule tringi ma utma araklay oreg da sa saingra igal lis mel mutre al sil impal simple tiang sabem most sum clear role amrul ablay maguk small business maguk adam lgo kon moringa ikalis todo mostil del dart te gutngel was ngara umlam tuga ut medial katmok merela eka other all we ramlgo ela kusam national okay jak o go mo makara mal saula rawil ka udle ila al time ya uro ramraela ngway ko kora tilgibel meude akora airena campera malgayo kon morang iwal magesa ay mangram lungoy tike already mla start a subdivision ati lamla ora residential lat I mean subdivision ati mong arang lagi lamla mo ilak lamla mo ensure self independence hindi tike udle what's happening now Palau Housing Authority ulma raklaya malarti al opisin mamal kayok ay kikita igel mokte kalwase mol sir el motelgibul isra sel kuktro trongalela Palau Housing mablura malaga ba sila Palau Housing el mo promote tertial housing mung kikita bilal ngwa Palau Housing ongra asset project la sel subdivision mamal kayok project almost maybe namo 80 and 90% sel wall merek enya mo start tawro kabalo ko tora babir ya tora babir la sel a survey maro engineers mursegi del survey ma design lega murula ral mo ay gero infrastructure mo sewer tengi akabano na melkol waseng mo electrical system gaya lo magkakre system na mo available mong segi ang roldas although of course sige del kadamo ko liang 3.2 million although the sell 15 million loan la housing loan say amol kakaringi mo ora gel 20 units lang 20 20 units sige mundak ang it's a good start malungil ko kom alam ko malwas nga kamo mururingi nga kabok sumakmo ang tangat makmo yung moringi gigidel nakmaliswak sen man katmok ko eli kadrulia meeting ra balu moria interaction ra balu mangkal delegate tertir matikal adro olbil since nga katyal adro olbil yam las speaker akpong embyo takme gungudar ka tir ma adro balu asum me te ka kita kita mrul ngara al bangles sel communication ra dronglela angkal adlom te masiyong abuel nga serbap matigal masiyong abuel nga tiaryo mar adra community private sector community agi nga niya ungil dialog malungil mukod man dialog trong lir losiga solutions mga niya ngilmakal introduce al makdabi sel trust fund ramal kayo sel investment fund hindi
Katukukuram lang ko rin silis bra COVID. Hindi siya lamangay. Wala amang di matari nga technicality lang. Matmukra adra gigidal pan ay hopefully revive ay economy ang mungila investment tra amal kayo. Kaya Elizabeth na introduce nga kamayu tara legislator to review Macleos mga kam na introduce resolution lamaktub alaad makamsang Moldova la governor Maraklay matmarulya alaad task force lo mubra capital amal kayo karabay lasaw el Moraketh morsel across yung ilmud market sel kotrungil ut mga selbitang sa new capital site ramal gayok hopefully meron ko sige na mga resolution melan di 60 days Bay sa 60 days leng ngokiwa aikil to climate change sa mga rang Why the relocate kirel makatlok le mga leng kirel mo ringi abasyo alduba lutulduba ang rama Typhoon mga rang adramal kayo ka mongol mol mora al sabli yang ringi selba akla leng malungin kirel tiar klalo structure mo design tal mo o sa hold a maklol conference o meeting buhay el kabulul dub ang rang adrablu amos perngi esa shelter mang sekida sewal starter say yemer ko yakbo ang aktira kal continue puso sekida ideal baste matamel de relocate ya kaungil basu maleng ablima obla mansion ka obla mul ro di akim lam sam di climate change mansion alang sa adol and daicho mga baba ko mes ma mario kasi ko mal abu hindi sige da klol dasu al dror trengi kaya da relocate as mula drablu kaya da moraketh la mosan baak la lu tuldu awa pa fa kada sal baak na mo baba blid man da kada sal kumal ela kahal kadang housing I see hindi ako sa kamadangay mal ubendia kara tel tugora housing mal mlo klon mondaira ang 4 years ago sel case ng arbet I see rigel mlo displays ma agrikal tugora igel ikal case ra ut na return out ma original owner hindi ka din ng arbet mga ringya ang arbod maputol pasyon oror adam lo displays oi stata seguir de lewarrag through mula task force resolution el mol ngewarrag el mol butra last year through task force mol tial recently tam arulialla el kirela housing tiagi de housing commission ulto da udri le because at el otra Taiwan al mel 15 million I see mela ka hali ka kumesa ka kamdul ka tandori se tandori seguir klotutile el alsil sa la trigagi del other olbia gulali audo da Taiwan agot el la mora housing authority mora development bank ngua apply sukum approve ngi which is take weeks or months sukum approve ngi emerkong el adra borda ku kodur clean mora a commission housing commission el BSL al wa bakla mot mal go get chairwoman ngi Michael Momre e ku kodur clean mora a elbu oi el Minister of Finance ma el commission ngi ko duru clean mo Taiwan okay o ma Taiwan ko tu bata do del mera elbu en mara elbu el mora housing authority mora ka tiang dia ka sal mal elisik toy dia ka sal simple la dim asum ko so dim amendra la mal udi la di direct ma do dra pangra Taiwan al development bank statal lo uspe ay ka streamline agum besigit pamal misulang mal tila mal mak a question awase oi hale kluter meska imo oi alla ulbira gulam la ruli alla el nguam kayok el 3 mile across around the capital a tax free yeah, 1 mile ela se 1 mile ela se gidam atelar kam ay merak mel merak il dia ka a business mal ubuntung rol dub to tisi I see malungil liga na business ma capital ang aringi el mel madargil milyo la aral emla motor madangir rak dia ka do mes lo sitiang
Makarang. Diya ka Ngarang melaruli tial kapitol ngaramal geok. Ramal geok, mablu geok. Ya dili kita ngarang moruli. Halik ko asa histi. Nga kami member Capital Relocation Commission. Ilkam lulurol ngwa convince ikan ngwa capital maramal geok. I see. Len ngari konstitusyon hindi dimla kali ka man embring monta. I see. Ngara moruli kira lai kan mal maklultul gramal geok. Diya kay Pelaalal merela. mansaulit tila udre mal global cool. Kung das yung kakpong at sumakmo at makpong akmal mo madadur ti karugul kalix. And then misay ka ngay wase sumungwa mal kamangal global bureaucratic chain. Medrali madil ay dana wasen sa LD pala housing authority sport i-handle it yang. Oy, say. Maraming That's takal it. ito ka Housing, oy, say. Maraming maari nga imo. Tibol directly dil tiay makmo mesay. Sebo ko mesing waseng sen bot mo. Yagira adal ngartel al board. Nga ya na klum denger tir tetele la rior matetele la udo. Te kada mixer at king karusel do kada man me I know etikal adra board amo mga senate logi wa appointment ta president mo nga ito mo mga senate logi wa gigidel expertise at term akong das yung laas ay ila Hindi ka imla mga. mungil Terul at rapor dati ka kumangin hindi ka engineers. I say Bugir pa ila. I say mungki to kay ngalgedel man to kung das yung gidel empower ngalged logi wa kay kada mo president was political bigat mo lo almeray ka lo silwa na I think still mo silwa na I can mo niya empower our to be have ownership of their community sige dil Sen malso akle akmatingan wase kami uwi ay rin was a good and fair legislations that will allow our younger generations to have more confidence and ownership of our community. Ul mong malso kasi Sige. mal plakatak lang yun mga kaya kanil atal dire ka makamla masubay kalto ko raw rayor. Ako mesri ko asenso mal mol nga sol marulay kay lungil tapsul la. I see Alngi among sutri rar makikarel at altang mal dire kal mo mga le alertir kal nga ay krel mo sorry may el bolo tengen wase sabel ngaringia ako mo sob il remove mo include to mo part of tel community lendire kal ar makikarel at ako tengen wase sel merbela ngirmang kuktil lo makalal mo re ang modya ka purpose ti modya kay gidel ko mal sorry esel bol atray kay gidel ko altabe lo mang kami marulaw re rabalu ito maungilaran dir maungila life tir marang alikira maungil ukuring our friend tir el takadil kawad ma kada kumusta lang ay rin kada understand udrel wase ay kal Rockwell Bangladesh outlets ay ka nga niya owner. why say Owner are locals. Mga kada, hindi, kada matangil wasang, obo ko kurasinto. HA. Nakung 2 outlet, 3 outlet. Nga niya, lola ngi, so hindi, ay ka run by, Tikal Adal Bangladesh. why say La, tungo ramal kayo kay Udalay. Kung lamot tul Bangladesh store, mawan na locally own gather expander say tirgal lamor nga ruol lame bikame ay rin own na kumbali klela easy tiga kita mkira bikam ti mention ang klela kale o lekra harden hasinto ma o lekra kodep lam alisel easy rental to rent out atento magingal na service we have to promote them kung malbal nga aso durte malangan magigida ako spare all time ay kada mal promote te swada buigol start something o ngayon ka lo ole kale tilo pa PCC kale ngaligala sabal sukurat Alam ali akong bali nga solar system rental. Mga dira kal kaya promoted tir kay. May kelwa nga yun so.
Ang halaga, they can do things. Malungil man ko tapos pa ang ngila. Oh, laal mo. marulay Kasi gigit. mas tire break. Hala tax nga kan mo ay din mo 3 time kulas man maruras yo bay. O maruras start tra business, my own business. Dik mo lool mo failing tax. Why say? Mo ta kasi kala for the tax. Tax ang harap. Makatira kal manalitra o Ali sisi. kada pay waste tax. Pera CRT tax. O pera sige tandi ako kung alamal kayo ka self akling sel GRT ade kalpeng tadi pay waste. O imsa sa ulo Sige datil gibol. Hindi ko tingalo ngaram hindi kal krok la asyo para sa sige 1 mile radius ra Oh, okay. capital meng kura malungil Malungil Agim na discuss ang ngira al sela olbil actually tel no malakal session ka ma'am. Ang ina nga sa nebring abra tila igidul das wala ase. Mamugaya del aikal commercial aikal friends patram kayo. Namugaya del mas tira wigam kayo sorry mo startup business. Why say? That's been around for a long Oh. ay yun ang makatartaragi mo das wala ela sel speaker am lang isa igidul sel mal kayo planning commission almlaringi. Of course tikal ngal kay lamal ko kamne opo kudra ukurti amle member ngi Brian director Brian Raide kale Frida kale tang umi tadi tikal ko tapnat sa kamil ko kan member sel commission emle complete sel mangkale umay pasilius emle complete sel plan Why say? Malungil. andi kuk ngani aku kwiti ka nga Clark Girel ngaya tiringi aul mlo ta kalora ngaya mengungil kuk tara tokol maloy ta do ma effort ma time al Girel ende king ilur olbi nga kam speaker king ilu gine pas hindi mo tila raklay maulan din na lang yam le tiringi meng ende ka do moto sa other sale kuk ta ko do le al sale hindi ngaya ngungil reason nga uleng mlakal soal mo kada accept tiringi malmol mo Girel mo ni sige del next plan ela sige more lucrative one and mo Girel what's going on now le kada nga sa COVID nga sa albul elang malungil reklam la ko ngay marada mo malaser si malalamadan lom la sil po mga laklam la staten mga atay ka full arayo mala na masipa sales na madal mo ngungil food security nding Hindi kasi hindi ka tangangil temporary lulto ko lang tukok ti malalama kal hindi ka list kung da sikal ana bring up rat ko plan ramal kayo kung di ako low roll ngari amre talom to rangi a question ra sa magara lang kut makliti lam mo ikelul to may gaso maklim mo sa low roll abok telegete ak mo urol gel ti agid di alak madengel was ablur lang palki kray why say Girel ngaringi National Development Plan. Ngaringi mo ra 20 years ago. Emne Girel mo mare kare larra. 2020. Oh, I see. Ruling ngwal ko half-assed. Titil giberngi ko ida mredr kider olbi akulaw ni Girel approve ringi. Adim lakal approve ringi. Girel approve ringi ta ngeder tat madanngel la babir. Approve ringi ko mostatol to da budget ra bekra elol taut ringi. Oh, I see. So eloy telmer la maktiu ay selo si imrat gol gidar adar bela akmal makitri dia ada gidar bela kidmar adar ayuns dia ada plan dia ada tauta plan Tora di tasur el alsils I see. ngai tra ada wasi sel double milieu krai kal yuns rigid seya klamgatel osengen the short sighted mal makikama kada makitra maintain oy I see. Legal state matamalam la dia kada maintain amlay ara ako ulagra sel ko bring state bela SL 80s gigil oy so mo kada mo gichingar ni we have to have plan akmalo malo ulngitergaw kumira da bula girel mo gutmok la ke kartial bulu abulu wa girel ngari ajumeng ni omolula bay girel ngari ta ajumeng matetel sel mo modro drani in se el mol o dia kay ruli asum ko dawai se lang egdu besel bukti imol government tamera next 4 years bukti agi de momre ke mata kad mo malide de dimmer de ke mtial blu mo de wasita tiang maral badul kir
Maulak malong oil was Au ulma ka daw sperar atal tira maruta aureor. I see. Walking the to. Maruta aureor matata albail sa il mga tmok le madange ring le aureor MSS. I see. Lentakal sa beedal gukti marreda rigitil ngarsel dimlu sala ela kaloteng el wasar other assess mar other o manget mar other rabalut man ngra lospe. I see. Ela halu guger ka. I see. Kau obong. Ega mo report mo adra malgo raw era session. Rawaseng ngara mo kut migil almel session ngara la mo udeswal boloru. Isir bon mereka session ne me report mer adra malgo. Lo seng ngara milket mo kurtial o Michael Uldesued ma po betul session. I see. Maybe O mo holda ka hearing adra bulura tungol mo la mo kang kistak ng artit. At least can you at least do that at the minimum? malbeo ta kururgi ma. Ole nga katela rol bil. Dabok na makpo. Ay whatever happened there report me tigay kidul other all bil. Tigay te era blue nga state level. Ngaya chips nga te ka mga elected. Mga di Marcel Mel Masterir informative informative and kasi ako ko from time to time kada mangin ba blue ko ay sam plot to ko giyatel lol ta kara ate Irene anya kita ada di ka sol the sweat dingi da lo batal to ko o si si da bolung ila balwa o so da ngalke da bol ke ungil blay ngara safe el basyo kedel mo o pa seguir el wase ko batal to ko ay gal ko klaka karo sa dalong leda ikati klaka karo senti kita kiyedel L'Oreal girel segi de ekirel nga yung ngil communication adalong lem call delegate may adra olbira ba blue may adra blue say imol hotel di mulgorngi nakmuru mal ela kam ngelo se ngaringi se kloluro moramal go sen mo mangisra jam dalang rugsang ang morsel vital blur mame mangisra see. Ako teng segam dengan liluro rek moldu berengi maglam dengan lo se rulia mal cloud change mo modra ada bela malgo mangi kal matletel tel belum tel umrola ada mal on my kan it's going to change ra belum malgo For the better. See. Magu ase koldu berengi luror emrko ase over all biak lulaw yang ra se mermul mo gut maklitial motoi El time nginamang akti regal introducer ser resolution el maldo partial uror au mong no se el mere da el process la PB mangang le akadam dang li nga kam dang li tel gar ke Irene ya frontier da bada masada bolongil sel mga tel magis tel ranlay ay kalalo dang alme mong revenue state mamo makaya kal Parker kita state ngayon kel already picture siya singaw do suwet wase o da makaya kital matala ang alupsang almabdula pula melmil dual maliw sengi Parker ngalaka tourist o ya matel matala paadil tentablim kung mabrans no ato kil mo pula poko mol betula ita imaginers dala maliw sa mga rulay kal pangkalo ngi ay gigi al dasul nga al daswed wasing makara nga bulwada mo o ngil alwa Maldives no ay kita lupek patengela Maldives ngil basyol so ya adem mo ngi ay kita oligang lupek patengela rural marael ako mes artial platformer ka mes osenge ma mes trira arbekal nga legal mal kayo kung nga legal ba laul sabiin mo niya tealir mo marula ka rural direct le low show pa el marula malalamalius malubet ta makarang ngaringi ako ko low tento to makalamlay mo marala rural palo mal ay rin ang mal bato kate alam lami el time ang nagira mal mamrura diyang telebil society kukul nga adring iwal chumo nga summer house may kasi el project tigal buigo
Small hindi, business. onding dia kal, arboy ka, there's two busy. Ang kita lamal di masa. Di ka di uror. Taurar na employed employed Rakabalment. Mastate. Muna ka, hindi ka sa ilmu lang, unless ang kukmal ko ra, awasel, dilo ba bo fal, tial, mulu arim leryo, mong sige del, luro kirat kilo del mel, el me otasi. In record time, na sedim lewan manda. Betal bulim malas. Oo, in record time lang, kada lagi lang nga pa esel dong ulela. Sige kita, tular kasal dirklo. Oy, se Makal sangin bel. Oy, se mal ko at mal le adrablo mal le respeto was tialis nga lam ko kung kiren bot mo. Se giva. At teme de ngir mga ko ramran mokme. Halati el kukera oli ko nga ko singet at tialbelaw rokit. Okay. Lela at tiya kit nga mal amatar ka la dire kal mal oldu ay kay kit wase arbekla at boringia. تقليل المقاطرة وريور السيلف امبلويد انتربرينورشيب سمول بيزنس بيقصد يلا يكل دول غير تيان دي تيا بالقول هذا التغير وريور اكو ما اوسني غربيلا رين المال الان واسي قبل من تم ما برايفت سيكتور ايذر يرنال قرنال جل بيلا وا درستال نلغير مراو مت اتي الله اوريدي تديم ال نارسي maloob ito employed. Rakabalment maloob ang private sector na maklol kong bali. Kung ratibus sila nga dalong alil. Akmong yung platform ra uli ko, yung malwaseng so kumang mangil, yung malsual lomer kalmut, talbutokal te atal mo, o si gaykel sources, ay kel role lauto, tama, tokol mo o sabiira atal tira nga community tira nga ra kadil mal kayo nga ra sabi ela bekal balun ko komes ra mal kayo kumalum ay kel balun lang katmok lang ra ringi emo ka susub emru lay kay git tokol ra community lo mer ra magikarel siobay ma andi kadil legal trial dos pe hospital dos pe Moringa kay kidal ko to koy raklangar sab irar atal mo enjoy. Adire kal tara mal so karingia ka promote young Palawan sa Rayel lomron lir ko ra omo la kam tangalisel rang lel sel momo at to koy raw real show by. O hindi ka di employed mo kuk people open or office rak muntaang building ratang epom tomorrow like lol ko ka. Mering lureor mang akmal mering asulem le kwasal so ko makamangol tanga to makamingil ta ka momru like kay kitulong illa mga suwit tial ka rur bela le tiay say kitul tulong lelar ar terstal maraw mar employed sel tulong lelak mal klol ay tere mal to kate al mang ati lastel garik ro era ko kalbol kerangir mga maklo adi wase ngra ko ramo mesois pro to swim luan legislation luan la el om ko mo sois emong tangat mo ko modeliket ramal kayo ngra wanra wana la al koram amudo swil pom introducing o ingora amaling question ni Irene ram to ka ngilla ol sotro lomdasu anding paiso kal waseng ka the chain cycle la al kuk na mo ona era el all time sige da bay kora lotki and then atiwan la al kumdasung sakal mo traduce nga of course nga la ra auto leng seldo manglora ja already lang nga itam na introduce ng mga hindi ka tell ways kaya tol nga sa despite the fact was auto da maramo makasay kaya tol si ka te al mamunglor sa giti sel page git ya uro ramra le utile kam tingel wasagi tel mo da ram rekela ta tele la nexel compact makada kora tiak po daswal la Irene akti assure kal wasesel pong akmal mobile da sel lungil relationship loban te karo kul kalik te karo kul member house
mo sa ekal mo datul mo ngila ka relationship mo masumangol da sweat mangol da swakal du baringi ang mo betra tira ko ngin mo la sige da kumisingi ayrin aklab alkul build the cell relationship ka makakalik sa kao mong cell po maldo para tokoy ito mo support ringi mong mo sa elmo tokoy sige da lang nado para al cell olbil tigi dalla ara investment ngayawan al member man no maring al atil tenda kam la ya issue ngi ra ka mak akim la do kasi prating gidel compromise da kasi edel di waisel ay adi ter ni kal mati da ko ngai mlora lalla bolto ko ya po ule ay dim kalil mod sumak klim sel ngi ro ma adi sokal di subatar til ang ay na ang maring al care at the moment ndak tokal la lungil la al swad al sedum dasundi at the moment takti so ka subadal wasi akpong akmobil the cell relationship lobet khalik sen mongil mong moser sumaya al dasul do ngil ul daswer adramal kayo so ya adramal kayo ese igi de sel kun mo mo se elbot malay malungin khalik ko paskautial kamal madangalil toy mas modi tengira capital agar rasel tutau aku kon ma capital exercise yo mesa dengil de mrael imla urura capital sa atemela chanson president sel dengi de mrael 24 hours ede ko sa madangay mal ubendia olingila dengira capital angara 100,000 rata atalbuil o padungura tarra angara 1.2 million tarra adungura atrum erurak ikat adu angara 15 million abla spending capital di bao mela utilization of space capital angara 5% like room aiga net in the mara dengil 24 hours I mean el al blad enko e ka por olbia gulon mo ya lem mega decision in tial blaim ngarngi mus perngi la modela like el tiagi del kopen amars kada magarange malamol mertiang e diga autude de ko ngelo se garama leaders bela ignore tiang ako tendia los tial building why kada mas penda million 20 million kada plus ngelo na perela magriga o se kaul adra denki el mudurtia te andia kas en limbo celular el offering iku why it continues to run oi como sa dra tel denki ra condition tel blals kadhara orngi ma question esa obo gamo murura budget el trip sel budget amo hara tel 1 million madrengi ratarrak raba adiba all building el brother tel kita capital okay oi ma question can this something be done about this naman ka malu ko sa smri mo la capital de mer oro gital amru la igal pes facility oro temporary tila vet hindi mo yung angel mo vice president nanti tigida ko na ti idea nga ka kami ang ngel wasa capital with connected kel with mo ko magara rulin mo da with connect tam la help pal katra cost ra capital mo maybe tigibal save out daw te lang kay gidel solar nga maliwak ka capital abay aklabal ko lawaseng chay gidel capital nga ramang runmut chay akirel one stop shop or other way why say all the service akirel nga sing nga mo ka plan another one stop shop nga asel or ingam na mo turi madre rakal dakal wai sen ako ko mention ni dia del mo connected kita marokul kalik se baba tatto ka wase kata makarang ako maka medra litiang te kita imo nga tiang lesel me ang kang adal me malaikat service sa government one stop capital ito me and then ito supplier economy ramal kayo kiren me ito mo oray kal commercial til ayam lemok te capital ramal kayo kung kiren me ito mo sem lemok te maul ko malaringil mo hindi elang makadana ngulmong spend akumulot ya specific el case ra capital di malala air conditioner ni some kita we should be smart enough el musika solution ti am da dir la dengir el 24 hours aklal di malom sang adi 10% ay gerum alos ngara apekal sales Monday to Friday ti da kasi technically ang sa edal mula on a timer kung technical sa set a timer wase
Malmarang. time on rasem na tutaw, Or Marik. off rasem na kapsingay. Sige da Sabel, timer, sige da timer do sa. Sel lang tasil singa off. Sel lang sa asil singa on. Di way gal solar street Han, light. hindi mo on lang ang aros pa hindi. Hindi, at least yung lay off for some time. Hindi, kung isurti raw kasi ikaw, sumong off mas amol da. Hindi, that's not the case. That's not the Sell off for some hours. Kaya matingin ang adra Oh, mga yeah. bengi ma plumbing mo. Sell off for some Solar. hours. Save, sell daytime. Yung kick in Chris, Oo. mang save, we're saving all the time. Era ka to mesra more matatal time ng mga el almo pa sa administration. Oh, si. Ang lungu ang open game. Kupsula. Obom ngal tangatam po. Oy. Tel sa administration ng mga mga kuklama ta tourism lamo kire to lomer ka rune more babal daw. Why say? Oo, mang ayang alam mapaliliw mga Kadam ambre ay rin mal ikada skate alle oligong di u ay se bolo ngel was a delegate len ser Basilius ate alla moringi se emel mail der gire del kukngar kamiule kom mga takleder el ate abalu am lego mga taklel belar el al capitol mori ate alla kaul mutel me le tia klol tutelel mong kami kadam la ada du abatok endil ko makail tole ko misa ka adawdor kam ko mo udulia kul swem mo tabdil mo usmria dil adirul bung ndi asal mo Why say? Hindi ka man saul ule Irene ko man saul ate al akmal di may madamiw malo pang ariyo rin lek madangel wasi abodo tel gingal adakal ko hutsul gingal kingal amal kayok al tulo labit talyang ada akmadang lisay mong mo albangaringi may kada madangel bekal adar wasi kada ngara al selam ring time taklo rakta kami ngara ngabarda ngara outsider belaw mot mokla ba patingiw kada di maranga sulela rubak al dios el kira la palwad el tiga selva akla el melmutre lang el tiga ka rakter me sois ya kada mal tokubet sen maranga sulit tegal mga taklet presidente tergi da mga vice adro olbil akalulaw ma adra at judiciary si France belaw kada di mga suliw lo maliw ra bulwat kada roguil tokoya di edong wa Dios el mo arbe bulay ke rokul at sendaragis di mga suliw Dios el wase aba bulwada selba akla dura nga suliw Dios raklangar tirgal amlek langar tirgal patigal ngudro kuklal ni tetrira drong ledel mo bangkera yang ada kalau dimana sudah dia surgir ya kami rokul adram ko kakmal di ngkalte aleman menga suliu me ulingita te al maklangat tangat masengkyor kami lambang na number 2 command sula Oman musum boy O magimal mutul berang asulela kami gisatyale. Yung mutul berang asulela candidate mo delegate ramal kayok al general election November 3rd 2020 Frutoso Toto Talay formal kayok delegate tiagi ma tirgel guk ngaray krel belaw lesang o agi man berang asuli war beklaat al guk mlabangkel ang irma mga kama oligong Frutoso Toto Taler el altuta raw daswal ikadal mutal malmol malngarang lungu ileng el ang guk mlabang primary kita alabang ra general makata mal berang asuli war beklaat al ngaraput etarandir akmalol ay kel platform ra toto leng direkal malswala karuro pela polungil lang irmang makmalo lang itra tokubet sa lungo ulgirel ang number 2 ra balot mo man masaw le ko punta ka Suesra next week na Friday madalway sig ang simra program rikit diswakal di otia imulto el wasenkal el toto a koter ba bulur belaw ang ruwik el bulurong esar rela ang ding ruwik amle partramul ke rair almol mut sa ta masyabal
ku ais lo siang ruik la tra ke klui del belur belau di lu belau sera la wabal meses el pri del mer belau mo la lur belau ngang direk ngaringi a mission ringi wase tra ngarai ke le gotel belur Edal belau edal belur el ngari apor lim kem klat kengil wase ali o dia mo besang ruik le mal dik mera amel teo oi para mal ko ada ko mano masal de la grelang em ko el mutel dobrenga mo ngil sils mabut ergel tel sils ak do kurit gid podolisi rakle bela orgid maklangar gid el adbela I say happy Independence Day. Ay, chula.